Jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyadaa bakka jiraattanii nageenyaaf fayyadaniif isaa baay'atu. Egaa viidiyoo ayyaatanii viidiyoo argitee deemtetti waleen hojii haarawaa eegalte jirti. Waleen ifaasii galte dalagaa eegalte. Dalagaan isiin eegalte akkuma argitan buna nyaata ta'uu danda'a. Akkuma argaa jirtan akkuma viidiyoo isii arginee dachaanitti jechuudha. Dalagaa eegaltee jirti. Dalagaa eegalte kanarratti dalagaan ishii hedduu namatti tola jettee ijoolleen biyya ormaa taatanii birrii maallaqa guduunfattanii ሰላም እንዴት ናችሁ? ብዙዎቻችሁ በእኛ በምንሰማ አውሪ እያላችሁ ነው። ይሄው እንደምታው እህታችን ወደ ሀገር ከገባች ጀምሮ አንዳንድ ስራ የጀመርኩት ስራ ላይ ላሳያችሁ በማለት ቪዲዮውን ሰርታለች። የሰው ሀገር ላይ ሆናችሁ ገብቼ ምን ልስራ እንዴት ልሁን በምትሉ ስትጨናነቁ የሰው ሀገር ላይ ለመግባት እየፈለጋችሁ የማያቅታችሁ በምን ላይ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቤት እያመጣችሁ ያላችሁ ማለት ነው። ጋ ዋሌቴኛ ቪዲዮን አቲኑ ፊዴ ኡፍቴ ሄድ ለመቱላ ሄድ tokko gaarii bareedaadha galatoomisiin jenna warroottan as biyya ormaa ta'anii sodaa namatti naqanii keessattuu biyya ta'anii maal gootaa maaltu jira ለሰው ፍራቻ እየከተቱ እያስገቡ የሰው አገር ላይ ለመግባት እየፈለገ ብዙዎቹ እህቶቻችን ለመግባት እየፈሩ አንሄድም፣ እንደዚህ ነው አገሪቷ ምንም አትገዛም፣ ምንም መስራት አይችልም ይሄ ብር በማለት እየተባሉ ብዙዎቹ ከሰው አገር ላይ እየተጎዳ እየተቀመጡ መግባት እየፈለጉ ብርሽ ምንም አይሰራም፣ ምንም አያደርግም፣ እንደዚህ አይሆንም፣ አይወር እየተባሉ ብዙዎቹ እዚህ እየተጎዱ ነው። ይሄንንም በማስመልከት አሁን እህታችን የሰው ሀገር ላይ ያላችሁ እንደኔ እንዴት ማተን መስራት እንዳለብን ምን ማድረግ እንዳለብን በትንሹ መነሳት እንዳለብን አልቀመጥም ገብቼ ለስራ ምን ለስራ እንዴት ላድርግ እያልን ሀሳብና ጭንቀት ውስጥ እዛ ሆነን ከመንገባ ማተን በብራችን እንዴት ስንሰራ እንደማደግ እንዳለብን በምን በዝርዝር ሁላ ሰርታልናለች። ደግሞ በኋላም በሰፊ ያመጣላችኋለሁ ላይ ዛሬ ያመጣችሁ እሷ ቡና በመክፈት በበረንዳ ሆኖ ቡና እንደ ቡና ቁርስ ተደርጎ ማለት ነው። በዛ የሚሰሩት በአሁኑ ሰዓት ብር ያሉ እነሱ ናቸው በማለት ቆንጆ አድርገሽ በቡናሽና በእንትን መስራ የባመትሰሪ በዛ በሚል ቪዲዮ ሰርታልናለች። እህቶቻችን ወደ ሀገር ገብተን ብዙዎቹ የሚያስፈራሩሽ በቤተሰብሽን ሆነ በምትወጂም ሆነ በምንም ሆነ ወደ ሀገር ወደ ሀገር እየገባሽ ፈልገሽ ፍላጎትሽን እንዳትገቢ የሚከለክሉሽ ብርሽ አይሰራም እየተባልን ነው።
Eenyu si fide? Muusha. Bakki kana kana maayyaa kan bitti nama bakka bitti jechuudha. Kan hundamu. Eeyyasi dhukkubsanii. Hodhuun jaaladha. Nana. Bashitaan wallah. Haadi. Jibi. Eenyu si kenna? Mummaa kenne galgala. Sukkaan kuma sun. Sukkaan መጥፎ ነው ነች ነው። ይሄ ነገር አይታችኋል? ይሄ አረቦቹ የሚበሉ የነሱ ልጆች የሚበሉት እኮ ነው። ያፍጣል። ስልኩም ተደወለ። ቪዲዮ እያወራኝ ነው። ያለ ሲጀመር እኔም አልወድም። ስኳር ነው። ጥርሴ ይመታኛል፣ ያማኛል ጥርሴ ብዙ ጊዜ ሲበላ። ይሄን ጣፋጭ አልበላም። ጣፋጭ አትብሉ ብዙዎቻችሁ። እሺ ወደ ወሬያችን እንግባ። እህታችን መግባት አትፍሩ። ኑ ወደ አገር መታችሁ ስሩ። አገራችሁ ላይ በትንሽ ብር መስራት እንችላለን። አትፍሩ። እዛ አትቅሩ። ቤተሰብ ይጠብቃል። ልጆቻችሁ የምትወጂው ጥሎሽ እየሄደ እያለ ነው በላ ቪዲዮ ሰራችልን እና ማጣው ኤጋብሬን ያ ከናፊ ዋን ሆጀችሁ ቀምኑ ማል አከመከተኡ ቀምኑ ሁንደ ኢሳ ጅቹዳ ከኢሲኒ ኑ ኢብሳርቱ ዮ ገሌ karaa maatiitiin ta'e karaa maalii karaa hedduun ta'e hin dhufinaa karaa hedduun jechuudha. Hin dhufinaa akkas ta'e birriin toomaan hojjettu waan gootu tana siin gootu ka gootu si ka dalagu si kaayoo fi waan baateef yoo beekte akkaataa irra jirtu haala dalagaa keessa jirtu yoo of beekte kan beektu taate naman galchu namaanis mari'atu sammuu ta'e qofaan mari'atta laal sammuun tiyya maal yaaddi maal jetti hojjechuu danda'a of amansiisa kan jedhu jechuudha. Yaada isii nama jechaa jirtu waan barbaadan birrii teessan hagatiin tun hin dalaytu waan gootu maaliin gootu achiin hin buutu asiin hin buutu yoo kan jennu kan jettan taate akka baarra hin geenne yookaan immoo akka ati biyya ambaatii hin galle yookaan akka biyya ambaatii hin baane si goosisa yookaan si taasisa jechuudha. Kanaafi karaa gabaabaa akkama isiin jettutti galtanii birriin hagana nan geettu maal nan geettu jecha miidhamaa dhibamaa yaaddaa kan jiru hedduun isaanii jira. Sababa kanaan gaga'e akkas akka hin taane koottatii homaxiin nooluu dalagachuu ni dandeettanii biyya ambatti miidhamurra kan jedhu viidiyoon ishiin dalayde jechuudha. Kanaafi hojiin ishiin jalqabdillee hedduu namatti tola. Jabaadhu hojiin kabajaadha. Dalagaan hanna malee wanni nooriin yookaan badaan jechuudha. Wanti gaarii ta'uu hin dhabne hanna malee waan feete yoo dalayde siin jedha itti of boonsitaa itti of amansiistaa. Eenyummaanuu namni dalaga jedhee of amansiise tokko birrii guduunfatee harkaa qabaannaan waan barbaade dalaga. Dura of amansiisu amantii of taatee of taatee deemuu adeemudha. Saniin alaatti kanaafi galatoomaa na dhageeffattanii fi viidiyoo biraatiin maal akkasiin dhufu hin beeku nagaan tura walitti dachaan.